ओडिशा पुलिस निमंते आपणकर एक नुआ बाटालियन वैकेंसी आसीबो जहाँ उपरे मो पूर्व आपण मानकु शॉर्ट इनफॉरमेशन देइतिली। वर्तमान देखंतु सीएम अप्रूव करछंती क्रिएशन स्पेशल सिक्योरिटी बाटालियन फॉर श्रीमंदिर आपणकर पुरी मंदिर पई न्यू बाटालियन जोटा कि ट्रेंड करा जिवो बेटर क्राउड मैनेजमेंट एवं आपणकर ड्यूटी निमंते हैसल फ्री एवं ऑर्डरली दर्शन पई आपणकर टोटल आपणकर न्यू पुलिस बाटालियन क्रिएट करा जिवो जोटा कि आपणकर एसएसबी बाटालियन हबो श्रीमंदिर सुरक्षा बाटालियन जहाँकि आपणकर टेम्पल पुरी जगन्नाथ मंदिर सुरक्षा रे नियोजित हेबे। डिटेल्स आम सैंक्शन स्ट्रेंथ केते पदवी आसीबो केते आपणकर कॉन्स्टेबल पदवी केते ऑफिसर्स रहिबे कौन रहिबे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप सब डिटेल्स वीडियो रे आलोचना करिबा। आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को जदि नुआ करि आसंती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनियंतु। तो देखंतु टोटल आपणकर 1190 पर्सनल बाटालियन रो स्ट्रेंथ रहिछि जहाँकि आपणकर अंडर ड्यूटी करिवे एसपी पुरी को तत्वावधान से रहिबे एवं पुरी जिलार से बाटालियन हेडक्वार्टर रहिबो। टोटल तार समस्त ऑफिसर डिटेल्स से पुरी रे ही नियोजित रहिबे जेमती कि आपणकर भुवनेश्वर रे एक स्पेशल बाटालियन रहिछि एसएसबी बाटालियन सेही बळी भाबरे श्रीमंदिर सुरक्षा बाटालियन एक आउ गोटे बाटालियन गठन करा जिवो जहाँकि पुरी मंदिर रे नियोजित हेबे। तो टोटल ओडिशा पुलिस रो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ रहिछि से सैंक्शन स्ट्रेंथ हिसाब रे केते आपणकर पदवी रहिछि देखंतु। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ रही ओडिशा पुलिस न्यू बाटालियन गठन करा जिवो गोटे बाटालियन हेले सेइतरे आपणकर कमांडेंट ठू आरंभ करी डेप्यूटी कमांडेंट हाविलदार एसआई आर्म्ड एवं इन्स्पेक्टर आर्म समस्त पदवी रही। तो ऑफिशियली सैंक्शन स्ट्रेंथ केते रही देखंतु ऑफिशियली डिक्लेयर जो होईछि आपनको एठी देखौछि देखंतु आपणकर रैंक वाइज आपणकर स्ट्रेंथ रही आपणकर एठी देखंतु एस्टाब्लिशमेंट स्पेशल सिक्योरिटी बाटालियन एट पुरी निमंते जो लेटर टी आछि एथरे आपणकर कंसिस्ट आपणकर सर्विस 100 रहइबो 7टी ऑपरेशनल 100 रहइबो 7टी ऑपरेशनल रहइबो आपणकर कंपनी रहइबो गोटी हेडक्वार्टर कंपनी रहइबो सेथरे आपणकर ऑफिसर देखंतु कमांडेंट जणे रहिबे नियोजित रहिबे डेप्यूटी कमांडेंट 2 जण नियोजित रहिबे असिस्टेंट कमांडेंट 10 जण रहिबे जो कि प्रति कंपनी रो जणे असिस्टेंट कमांडेंट रहिबे जणे एडजुटेंट रहिबे एवं जणे क्वार्टर मास्टर रहिबे। एथिरे आपणकर वैकेंसी जो आसीबो कॉन्स्टेबल पदवी केते वैकेंसी आसीबो देखंतु कॉन्स्टेबल पदवी 720 गोटी रहिबो जो कि आपणकर डायरेक्ट नियुक्ति होबो 720 गोटी कॉन्स्टेबल रो पदवी आसीबो। ता धरे आपणकर अन्य पदवी रहिछि जोटा कि अदर बाटालियन रो रिक्वायरमेंट करा जिवो सेथिरे आपणकर हाविलदार रहिछि 240 जण हाविलदार को निया जिवो एवं सब इन्स्पेक्टर आपणकर रहिछंती आपणकर 31 जण रहिछंती इन्स्पेक्टर आर्म आपणकर 8 जण रहिछंती एसआई एमटी बा मोटर ट्रांसपोर्ट रो आपणकर जणे एमवी जे कि गाड़ी सेक्शन बुझिबे से रो जणे डिपार्टमेंट रो जणे रहिबे। तापर एसआई जनरल जणे फॉर रिजर्व ऑफिस जणे आरआई को निया जिवो से मध्ये आपणकर 4 सेक्शन संभाळिबे एवं आपणकर एसआई आर्म जे सेतरे 24 जण रहिबे एवं आपणकर एसआई जनरल 2 जण आरएसआई सेक्शन 2 जण रहिबे एसआई कम्युनिकेशन जे कि आपणकर बेतार विभाग रो 4 जण एसआई रहिबे एवं हाविलदार आपणकर 240 जण रहिबे जोटा कि 30 जण पर कंपनी एवं 8टा कंपनी रे रहिबे टोटली 27 जण हिसाब रे आपणकर टोटल 240 जण हाविलदार को नियोजित करा जिवो जो श्रीमंदिर जो नुआ एसएसबी बाटालियन हम सेठी नियोजित करा जिवो। तो एठी आपन रहिला आपनकर केते जण कॉन्स्टेबल पदवी आसीबो कॉन्स्टेबल पदवी जहाँ आपन कहली 720 जण कॉन्स्टेबल नियुक्त होबो जहाँ कि 70 जण 90 जण पर कंपनी 8टा कंपनी हिसाब रे आपनकर 720 जण रहिबे। ड्राइवर हाविलदार 27 जण रहिबे असिस्टेंट ड्राइवर 32 जण रहिबे हाविलदार आर्मर जणे रहिबे एवं कुक भिस्ती धोबी ए सब मिसी के आपनकर तांकर जो असिस्ट करिवे से माने रहिबे। तो एठी आपनकर ऑफिशियली एस्टाब्लिशमेंट जो रही अन्य पदवी छाड़ी करी आपन जो 1190 पदवी रही 1190 रु आपनकर डायरेक्ट नियुक्ति हेबो 720 गोटी कॉन्स्टेबल पदवी। आउ जो रहिला आपनकर जोटा कि आपनकर रेस्ट जो रहिला जो 300 रु ऊर्ध्व पदवी सेटा आपनकर डेपुटेशन ने अन्य बाटालियन ओएसएपी एवं आईआरबी एवं आपनकर एसएसबी बाटालियन वाईएसएफ बाटालियन जते सब ओडिशा पुलिस रो बाटालियन रही सेठू आपनको डेपुटेशन निया जिवो। तो आपनकर वैकेंसी केता आसीबो पूर्वरु जो थिला जा वैकेंसी 1441 थिला ये जदी आपनकर ऐड हुए आपनकर
1441 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର 720 ପାଖାପାଖି 2000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା 1441 ଜଣ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ୍ ହେବ, ଏଇ ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 720 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଅପକମିଂ ଡେଜ୍ରେ ତା'ର ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ଲେଭେଲରେ ପୂର୍ବରୁ OISF ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଇ 720ରୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 200 କିମ୍ବା 180 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ। ସେଠି ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 1190ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର, ହାବିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ କରି ଟୋଟାଲ୍ 1190, ଆପଣଙ୍କର 720 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାଟାଲିୟନ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଲେଭେଲର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାଟାଲିୟନ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍ OSP ARB ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ଏଇ ବାଟାଲିୟନ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 1441 ଥିଲା, ସେଥିରେ ଏଇ 720 କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଆଡ଼୍ ହେବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ। OPRB ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଏହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଯାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର IPS B ରାଧିକା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର IRB OSBର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଜୁନ୍ 24, 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏସବୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେବୃଆରୀରେ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ରହିଛି। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାଟାଲିୟନ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇଲି। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। IRB OSB ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆସିବ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାଟାଲିୟନ୍ ଯେଉଁ SSB ବାଟାଲିୟନ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ଜାଣିନେବେ। ତାପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେବି, ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେୟାର କରିବି। ତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଥିଲା ଯେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ୍ ଆସିବାର ଯୋଜନା ଆଗରୁ ଥିଲା। 5ଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହାକୁ ସାଙ୍କସନ୍ ନିମନ୍ତେ CMକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାଟାଲିୟନ୍ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।